Marhaba waangalizi wa tukufu mwatahu wa hulungai televizion ya Taifa mabweni na mamwenye Mungu na mnusuruni amhafadhina. Rasuli wakati ikao rahimtekeleziani taarifa habari yatu ikao mada moja iya ipanga nedo mkonti wa Wakomoro. Ujumbe wa pangia hamawakala we jumwa ya madaula na lkungumanyo la uvamoja la Afrika walahiki wao baiti salama na uraisi wa daula azali Asumani infumulina. Maadisi yao yaka nyamilia domkonti wa Taifa. Mapicha ya Salim Ben Abdillah Zarkashi, matalazuzi ya Mohamed Mwini Ali. Ujumbe la rais la baiti salam bwana Haile Mankerios wakala wa jumia ya madaula nana bibi hawa Ahmad Yusuf wakala wa umoja wa Afrika wahundu utukufu wa ulahikiwa ni muwahi dola azali Asumani na zinu zijiri lera 24 baada umjunziani hanamna rasmi wahe hazi za kitaalamu husemi konti ya Taifa ihujumba la mawakala la hamdaba na mawakala wanu wahemaringu mahu ya dunia wajitamka na furaha kabisa baada wahundu utukufu wa ulahikiwa ni rais azali Asumani. Wakahuja waferesheye Komor, waferesheye mhuwahe daula henamna waona wa Komor wa hima nkonyo nzima ili wajiwa kensi harma mkonti wa Taifa wajiuzi sema suala wajinike majawabu wajinike nezefaliki za he Komori ya maudu za he Komori kao duwanzo waniko wanahao waonesa utayarifu wa hima kungumanyo ya dunia haswa le jumuiya ya madaula ne likungumanyo la hezenti za Afrika huru za utanganyiha ne Komor wasaidie hamvu hamali hafikra ili zinongozimuzi waswili na waesheleziza ukaya wajuka banu harmae procession tipia jola lino wanduwa mwenyezi Mungu jailia ze recommandation zijotolabo mashawiri ya jotolabo Komor washinde wa Tanzania ili Komor baada mahamengo minena mili ya uhuru washinde wajinike faliki kao ngazo basa wa Komor ngazo utongeza amani ne hifadhi harmansin irengemvu gujua wajaukaya ni jumbe mbali na mbali maalum zalayo harma libara la Bulaya libara la Afrika nana umoja wa mataifa ujili ya shekao shahe bahari al-Hindi wanuonsi pia wajibu umparo wahe Komoru wa urenga funvu o harma emikonsi ya Taifa na bila shaka umdengo funvu hao harmaze hafla zinu za emikonsi ya Taifa gebenu wao na mnikaye Komoru jirma na picha jema msinadi hawa ya kaya unu wakati maalumu wahe tarihi ya siasa ya hionsi almuradi umoja wa mataifa hudungana na Komoro harmali suala linu sawa no wa Komoru izwalindi yao abenge dowona waje natija njema uhusu mikonsi ya Taifa inu ili uheza juu umainshinro wa Komoru na upanga maudu njema ya hinabea ya jao. Uraisi wa daula ya Komoro azali Asumani alahika jumbe la uraisi umudiru wa UNFPA aliona makazi hunu Komoro nina wakala wa Liga Arab madamanawani wa hunu Komoro ile urengafu vuharimu mkonti wa Taifa na reji matalazuzi ya Sofiat Ibrahimu mapicha ya Salim Ben Abdillah Zarkashi. Yema hadisi yakayashinjiha juu ya humjadidisho mishirikiano baina ya Komor ne UNFPA. Yema shartu ya ujadidisha mshirikiano yaelehwa wajau. Yemjumbe woi haonesa ye furaha ya hahe hosoni mwa yemhu wa daula holimo deze hazi njema zafanyishia haruma omhisabu o wakazi ne makazi. Ikashaba hawa jau representant wa UNFPA a fereshea imhu wa daula henamna recensement ya wa Komoro ifanyao madama wondo walone jukumu ya recensement hiyo haonesa namna zendongo zendao hariha onesa utayarifu wa UNFPA wa utanga harma omodelo soni haswa lezahusu onono na hususani lezahusu ze maternite harma ezisiwa za hatu. Saleh Sahbun, mjumbe wa Liga Arab,
halahikiwa wajau ni mhu wa hedaula. Harumwa mahadisi waendelea nayo hadhukuru le suala la hemikonti ya taifa. Wakala wa Heligarab hafurahi he namna yaona wa Komor wahimilia haundro zehazi za hemikonti ya taifa. Haunisa wajau yauka Heligarab ngiyo dingoni mwezi azma za serikali uhusu wa mkamiliho haundro wa hemikonti inu ilindi wawo ije ikaze kifu tarehe 12 Kabil. بالنسبة للحوار الوطني الحقيقة لقد يقدميشه Heligarab na uaidisha izikalo lo president Hazirenge ya uaidisha nani madhamana wa dawla yinu Mwenyezi Mungu wajeleza ngozi zo silinziani bayo nde tsongeza lelo tsongeza lelo maudu yentiende leo soni maudu wanadamu washukurie hezenje mazinu na womba Mungu ukalelo vaheyeye ngurejei harmwila Heligarab ngondo ya monte rapport ya hahe yaonese izila henamna wanadamu wa Komoro Tanganyiha hawana hauangalie maisha Komor ya pusende usoni Komori ibasawi. هي الحقيقة ورشة عمل منذ سنوات. Miongoni mwa mada za twaliwa infumurari na harima zahazi za mkonti wa taifa dili suala la ishisiwa sha Komor sha Maore na rienshi bandi za raai. Holiwa inde Komori haukarowa Maore rowa mwali rowa nzua rowa ngazija rijundu wazima abungwa hivenze suala yatu iyo suale kayao bengwa ya dunia mtuju wangio namna ajesha wa Komori wa elewa ya ukaya shesiwa shinisiwa sha Komori yabungwa hivenze haini mdu hatanga fikra zinji wandu warengeze ze fikra za lawa yabo abungwa hivenze ngarijo hendelea ngarijo wona ze senteze zilijo kaya tamayangi yo hakuyu haswa do mjo hawinji ya wanyanyaswa Maore yo alama nkuyu yo ishara nkuyu ya honesa ya ukaya leo holiho babu ha delegation wanyanyasi wa Maore watu kantini mwandu mengomine wawasuli harmu mkonti wa daula unu yaweta maya izidi hakuyu haukayabo mrurambo kaya nganzo hazifanyiwa hazifanyishiha omgwa hibenze wandu wajohelo kaya banu kweli ngebidiyo rengario wanyanyasi faida ndo kaya handa nabwa jonda rakai harima ani mwendo ndro au kango joka haini yezi ya jamanu ndio wajibu wafikirie sheswa shamaore yaweka wanyanyasi wa rengaria yabo yonge joka ya mongoni mweze pazi jopuha hakuyu ili yensi hatu jusesha hitwa ili yensi hatu yendeleye haukaisu ala Maore irende baho hau upando mongoni mweze nyipando zizi yao omodondro wa henti ya Komoro. Suku ya raru ya mkonti wa taifa ikao ukaunyamilia umuva wa uhusu idini zihazi za sona nina ya maisha ya wakazi na rienshi bandi za raai. Kazi longo Zanziwa zatwaliwa Zanziwa harma imakatiba ya kitaifa ya daula wazirenge hemena yomile wazitia nziani ngari ilobombe yoku ya ukayanga lijowana neze taabu neze mushkila zilo hunu masiwani maksus dokaya wanduwa rambuwando ndondo kaya omkonti wa kimafundi ilazimu barane daula ilazimu bakima conseil wa hezi siwa zozine ojo representer mabavu nezisiwa bal hata nemiji namne kawe daula ngejoji hunda haina vahanu valo wandu waabudia Mwenyezi Mungu daula ikeyabo itunde ibirilie iwone enamna wa Komoro wadunga we dini yorongo muhimu nukta mshinzira kubaliana lokayange lazimu muftora itilwa shiuno irange daraja stahik harmule mengu wa leo ne daula ya leo ya Komoro ranzao riumbe ili jibu mahutajio ya wananchi ili wane neze fikra za peu ikaonga zivaziwangu za kidini zisiwasuli hunu masiwani ngam amini thumma ngam amini mananga abo mashababi wanivonzi madasi nao riwa nao hamwezi nsimbali mbali hoshunu bahati renge fumvu harmoni konsi garwa nao wa developer hao sababu ya culture ngaro nao hamwezi information za dunia ka culture ba haino ngejusawansi nana anazjena Komoro on rabaha à l'extérieur ngaona suraya hamwezi tsuza hao zabarinde no hatu sisirlo vanu hao walwajenza kile sinao toshinara developer ngamunama inu shabaha leo e culture ishideni com vous hamaze mvua malezenti amaminike ntingishindike na msuma kweli proposition za rwabala leo même si njaka harma ye groupe ya thématique ya hezi wako harma axe 3 puisque skarma 1 sha buraona leo za election sikubal amzi wafik si aminu kaya e mashababi wakaya harma thématique watwalia
wao mashababi kwa njia matengweni wao uno izo zitabisha wao shababi maana resume afanywa bala irende itanganya hamuhtasar amina na twamaya ukai mashababi wa Komoro abasengo wengi sawa lamu ishwa hambaba les gens du atao na neke tungo raleshwazo to parelereni ne karistianziani harmo intiatu tsopwangao le hususan wami en tant que fundi nisfikiri mba inukta yomsomo inisiki harmo iroho mana burongola ntongo nyingi za husu msomo hususani umsomo wa nyoni ya hazi ata upare leon samini mba zile koli za Komor zi karashinara waswili banora kota waswili même si wantongo nyingi za fanshia haza husuno msomo harmo ezi serikali za vira beto para banda sa karashinara waswili be ulahana nazo raeleshewa wanukto amane karistianziani vanna meheja wenzi atu waswili harma wahano pia wa Komoro atao be hususan yekao de yansika harma roho de umsomo wa mihoni ya hazi Karisla wa harimu suala lini kao twamaya ya mashababi unafasia mjinjengo ya mtumshe zika mengoni mwazmada za twaliwa mfumotano ina harimu mkonti wa taifa. Naresh mapicha ya Saidi Ibrahim matalazuzi ya binti Muhaju. Garjihunrao huno baraza la mawakala la Hamramba mahalanika ondo bendelea ozihazi zihusu mkonti wa taifa wafanya mjimliso wa hema 42 ya uhuru. Mwengoni mweze mada za kamtwalani domruhusu mashababi wakena ze fursa za ujikingia maisha ya hao. Hazinu Dr. Uledi Ahmed mtaalamu wa matafiti harmaye University ya Komor hataha vake utundi zaidi holiho de misomo mashababi waifanyao ili udungana ni mahutajio ya hensi harma mva wa maendeleo. Wajau domzimo hatu magendo ili haini ya stahiki yanikilwa ze dhamana ikao de lazimu yanikilwazu. Riele wakaensi yokaende enseignement général bahi. Les enseignements techniques et professionnels y ont de cours basawanti. Ze proposura zivanya zija integralement zitenewa konti zirangwa abo zivumbula. Donc garsifieri ya ukababa hambe nsinga joka na ubasauha. Mana sontipia hini mda baki ngoto amani. Kawaja para na service d'orientation nationale. Shamnungo solala ata jonde baki katuje bana ujokanda fanyenda ze proposora zamba yabo kabana ba ikabidi ba service d'orientation ya heze filiere mda kwenda fanya. Ketito shaka hunde baki ou décider matière où on doit faire. Ça y est, on doit accompagner en fonction des besoins et henti. Juste accompagner en contrôle parce qu'il y a des faux diplômes zinji. Demande à mes ateliers, on va aller tenir en compte qu'avec service, avec nos services, il y a validation, il y a vérification des diplômes zinji. Au câble, encore les diplômes zinji. Shabalara kana considérer kango diplôme timpaka verifier jua. Dr. Uledi Ahmed hata haini raia mkomor yani kilwa eshwabaha shaushinda ya hundani na zihiro haini wakati ya lomwadi. Haisheleziza waja ukaye mrumshenge na funguku harmaye maendeleo ya hensi indema na ikaongio muhimu ya unikilwa ze fursa ya urenga funvu harmaye marengwe ya mkato shawiri. Rawe ngile o Komori rana wantu baba risoma sasa war na pia zinafasi za ukamba volana jauzi posti zona jau rumer jweri saidi arma maendeleo ya insi na rime ringier zunguer tsair fanya rengeleze mana retsanganya ronsi de tushindore ndembele madayasa ya dhukuru ulande sport hazinu ngeladimu ezitendo za kifuja riziko ujiri harma eziwanza za mpira geladimu zizimie hati garashiliza uka harma lejumbala mawakala la Hamramba domala nikauzi hazinu ngazendelea nizonga zoka za kifu etarehi 12 ya mwezi wa Fevrier unu deze hazi za homfanyo omjimliso wa hema 42 ya uhuru ya hensi. Hulawana na mashababi waringafuvu harmwezi hazi bandun mwao wasoni sa zimada za dhukurula ikao ziwajivia. Kuria mangavu initiative ya President Azali na wananyahe wanzanu wahe ngabo Sagafu rimjuwao ngabo Vice President Maulana rimjuwao hunungazija wana wangina ruwajo walonzwan hoho coordinateur Nurdin Midilaji
ilombane ntongozini huja taspare vani wanfo wakesi wa moja wafikiana yani washawiriana tasilorjar para vani wasi huja taringenga zijaban riwono zijuhudi ndi bovu no shuja imli bovu wa madhamana haswatan vice-president Maulana izjuhudilo mane azifanya hario wanzwani surtout haris delegations za shinzwani ilombane wakawako trene munu wa ilombane kawakana karti wa ilombane tahuliwa buka problemu tongozo ashinda zihimilia waye mwili nelombane wa wantu ilombane wo wansini mwahe watoju wafanya zihazizo be waye haushujae wahe no wema wahe no hukamane kasabu amenye hantongo yani atowa juhudi swafi. Suala langina harmwe taarifa habari ya twini infumotano inai ORTC waviria harmo mkabala wa kalaweni hahwendra waone zisona zafanyiwa na wana mashababi wa Komora. Narieshima picha ya Said Ibrahim, matalazuzi ya Samir Abdulwahid. Simundaru banda umbulo homji homkonsi wa taifa wanazijana wabeho harumeshi wanzasha kobea ili uone saizi swana zao ngwaone sawe maskitifu yao hauka hata mpaka davaha kabati mru ya hudhuria ili uhula izi swana zao raha kabati mbaizazi nrukao zihulwa shar toujours ngartungo expose rizihanti karja isatama hamadi hili randi saranzo mwando ngawaduja wanazgumwe shau wandu raha kwa jashinda watanganya wavira wa haja shahuja wandu wajawa numbavi watondeni raha kwa jaja shadu wa Komori duatongo uvira magari ni wala waono wa sihi wajawa wangalia ngujuzi rajabanu wanu gatubira tu waone bahi shaka shinda wa ulamba hindru kawasta mahulamba hindru anatanaja sa declara mbaino ngondeni kashinda wa jawan madhamana kasikiria jawana ja yarulia zindu zino sha waranti sana wavirande zao bahi andeza almuradi etamayangiyo hauka holi hondao emadhamana no wajeni wawajilia wajoji hunda vanukobeya ile jiola leo hauja wazuru eze swana zao no ujuzi ulio na wanazijana wa Komoro. Samira Abdulwahid vanukobeya hafaida ya ORTC. Zikao zidayo zihaki za mafundi wa habili mzio hazi ORTC wa viri azmadrasi mbali za ngazija ile utaha wa ileo zaidi lisu alalini mwana Juma Papa Ali na Said Ibrahim. Hamade ili mzio nao ngasi harumwa ili si Said Mamecheki ya Moroni usiku wararu wa mfumo kwa alama ya mnashoni harumwa ya majumba yanu rinji ya harumwa ya mafukumbali na bali zela tabu kaziti na mrutoka uyonsi zinu humuhabiliwa wa mzio hazi ya mafundi wa wandisa rangu de mfumraru yinu wafanya jitihadi wajuza komiseri wa hatua ile education ebeseye parce que la hanja hunda confirmation ikawa juse wa fonction publique welewa kango afanyo arrêt de cours eza songa hindi le mois de mai mwezi uongo udaiu haukaya wakawa kubali ya hufanya prolongement ya homwaha wao waanza uliho ulamizi ya vakansi wafanya hazi wakahutsaha ikompasa sewa hata bahezilio doka serikali ngwambao ngwajo huiliba ha tranche par tranche eka février ngelibao walive mbavi mars ngelibao baske ngarjuwa ukatela banze chida za serikali za hatu kana usambangwa na mapesa beji saya anu ebese yode hilibaoni izo wanazioni baadhi ya haura wa Paris waone sauka ngwaombao ya uka swala linu lihundishe shawiri haukaye misumo ya hao ngafuti hao haini mwa li baraza la mawaziri liendelea infumutano inehoho baiti salama ntini mauraisi wa daula ya Komoro Azali Assoumani mada nyingi zikabaoni minhum de bije ya mwaka 2018 na rimvulishi waziri wa habari za ndani tena mkalmani wa serikali bwana Mohamed Daoud. Daraja ya wizara ya Hezimali na Bichi waziri wa Hezimali bwana Said Al-Shahan alishea alibara la mawaziri namna ikao execution ya budget ya mwaka 2018 execute hao na mipango haitianziani ili hudunga ngao hanga execution ya budget ino ili jobstehi ezianzma ne miadi kao ya rengo so nimema wakala humtonziano ya budget
abage ulio do kauma ha wanyisi ha trimestre ne ya waziri wa hezemali haonesa haina trimestre yabo ezjoko fanyishiha ili rijue eshirumishi hao eshinji yao namna ikawa ndo vira nongoza tsonga rekebeshe onrazi jona kabula sharti ya tombuso mwangi oraja watsawa rekebeshe hiyo namna njema ya urumia ya uswarifu ezemali shawa jao ya udunga ezihazi na action za serikali ulio de namna ikawa ipangwa na media rengo sone mawakala wage le barala waziri di renga hondo fikrain li shukuru ya waziri shawa jao imsao kaya ezihazinu zishinde zirajihe namna ushinda unjilia zemali za serikali harumwa haswa zenyishuru oliho zenyishuru zinji au miji ikao kwa zenyishuru kasuriwa yawe waziri wa zemali atoha ya twali mpango ushida utangaze no zinu harama siwa kamili haina mla ya lazima libe nyishuru ya zilibe kiasi ya hanziwa na sharia husu wajao ye mudiri wa idara hazi ya jubila rais yadhaminishiwa andifa halishale baraza la mazir namna ikao ezihazi sahusu o mpangisho umbulwa hafla ya ubwa rasmi mkonsi wa taifa wakawadisa ranzi de fundaro ya juzi awenge le baraza la mazir lesho kaya mkonsi unu mipango ifanyishia ili wakomor wajiha winji ili wakomor washinde wakihao nafasi namna ikao zinongozi bire salama na amani ulio de muhimu ya mkonsi unu le baraza la mazir li shukuria mudiri wa idara ya rais nano andika wakaupanga hafla ino holiho de namna ya vira haundro na namna ikawa komori pia washidwa zieshi roaka ya haruma ya shiwanza raro wakaya haruma eze omalahoni akozidunga hanzia za terena radio. Mada yangina yatwaliwa harimu albaraza la mawaziri nidezihusianao na hifadhi na amani harma inti. Hamara yangina na rimvulishe mkalmani wa serikali. Husu ya waziri wa hiza barzandani. Le baraza la waziri lele shewa namna ikao ezihazi zifanyishiha harumwa uhifadhi maraia na nezemali za hao harumwa wakati unu wa hafla muhimu ikao tsanga na dunia ya katimizia wandu sihi ziraru naya yabonge le baraza la waziri lele shewa zazika zifanya mbao hifadhi ya gendarmerie na polisi na NFCD oliho de muhimu ya kao mkonsi na naonesa ukaye zenongozi bire amani na usalama kataya leo waja ule bara waziri lesho ukaya zianzima za kazarengwa na zilau izonga zibakio hata mpaka usiku mkonsi ujohisa ni le 12 février ili namna kauze hazibiri salama na amani shazidi zibire tena salama na amani hata wakati johisa usomvao husu madai ya mafundi haswa husu zihazika zafanyishia mwezi wa jie le bara la mazir lelesha wane waziri wa zemaluka za fanyiwa zambwa mipango ze proposition zitolwa namna ikao ezi haki za haina mndu afanya hazi ziparani shaita wajauka riparis o kweli ya mndu afanya hazi shaka inao kiri mndu atufanya hazi yaliwa wakati kao rijwa kanga wafanya hazi kaba tufanya hazi abage le bara la mazir warenge fikira wano haundo shando kaya sindika wamba ngondo wa nane nondo hao ili wajue namna je wajoka wajibu atapaka dabasa serikali rakwa japarisa jawabu la sindika she serikali warege noti haswa de wizara ya zemali izekawe sindika wazamba haruma ema gazeti abonge wasikitifu zeno hizo atampaka dabasa inu serikali kwa japarisa ye jawabu rasmi la sindika husu swala linu akaya waziri wa zemali akaonesa lidalao lazima lifanyishihe dikila daima na hauliho zenongo nganzo zifanyishie chatena haudunga na uona zenchida za ensi wakati rono naina de nuktoa ya kaza kifu taarifa habari ya twini ikao ikaipangia hamada nzima nedo mkonti wa taifa wa wakomora marhaba avu maringa ustamilifanyu ile hudunga taarifa habari ya twini mabweni na mamwenye nisrengesha bashini nimbushirieni ukumwema wa khairi na baraka na mkwaheri.
O, office. R, radio. T, télévision. C,